Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aw balmakɛ Musa Jawara do. Aw ka jɛmukan do, jɛmukan tunkaranke jɔrɔna ko an b'o de kɛnɛ kan. Comme an y'a dɔgɔda ye cogo min na dimanche o dimanche ni Ala ye an si jɔ ko kɔnɔ dimanche o dimanche an y'a bolo daw ye k'a fɔ an bɛna kana kuma tunkarankew tɔgɔ la, kana kuma ka kibaruyaw di an faw n'an baw n'an somɔgɔw ma Mali la, mais ka olu fana kibaruya di yan. Kibaruya min kɔni bɛ Mali la nin dɔgɔkun in na sa, o ye kibaruya ye min kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wuli k'i jɔ i sen kan. Ni e mɔgɔ min jɔlen do i sen kan, a ka ɲi i ka taama yɛrɛ daminɛ. Ka d'a kan kibaruya min bɛ Mali la tile fila in na, o bɛ boli mun kan? O bɛ boli Mali yɛrɛ bɛ taasɛ min kan. Mali sariya n'a bɛ f'o ma ko constitution, Mali sigikan, ni dɔw k'a ma ko kurukanfuga sigira kan min kan. O ko yɛlɛma dɔw kan ka don o la an ka gouvernement fɛ. Yɛlɛma jumɛnw kan ka don o la sa, an da bɛna se olu de ma bi. Maliyɛnw hakililanta ye jumɛn ye ni réforme constitutionnelle ko in na? Maliyɛnw hakililanta ye jumɛn ye ni yɛlɛma ninnu ka don an ka sariya ninnu na, sariya minnu bɛ Mali yɛrɛ la marché, sariya minnu ni maliyɛn bɛɛ kan ka boli o kan, n'a kan ka boli maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan. Sanni an ka da don ni o kuma la sa, an bɛna min kɛ ministre min ɲɛsinnen do la réforme, ministre min ɲɛsinnen do ni sariya ninnu bilali la ɲɔgɔn kan k'u lafasa, o ministre ale ye kuma min kɛ o la, an bɛna o latɛmɛ. N'an y'o latɛmɛ an bɛ segin ka na an ka bulon kɔnɔ yan, an ka studio kɔnɔ yan, comme ça an bɛ tɛmɛ ni baabu ye. An ka o ministre ka kuma dɔɔni lamɛn fɔlɔ, an bɛ tila ka segin ka na. Regardons cette vidéo. Avant-hier, j'ai dit à un des lieutenants qui m'a menacé avec son fusil à Kati, je lui ai dit, si j'avais ton arme, je serais allé au nord. Alors maintenant, nous disons au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, An balimaw, nin tun ye ministre tapo ye min ɲɛsinnen do an ka yɛlɛmaw kan ka don Mali institution fɛn minnu na, yɛlɛma minnu kan ka don Mali constitution na, Mali sigikan yɛrɛ la, ministre min ɲɛsinnen do o ma, o ministre de tun bɛ kuma la nin ye. Ayiwa, mankan bɛ mun nɔfɛ? Ayiwa, yɛlɛma in minnu fɔra sisan a bɛ mun nɔfɛ? A bɛ fɛn caman nɔfɛ. Yɛlɛma in kɔnɔna la,
mun de kan ka kɛ a ko laban na pour que yɛlɛma in ka se ka sabati dɔwɛrɛ ma ɲininkali ma kɛ maliyɛnw na a fɔra ko maliyɛnw bɛna taa kalafili kɛ o kalafili sa o bɛna kɛ kalo kura tile 9 ko ayiwa maliyɛnw k'a fɔ ɔhɔn anw sɔnna yɛlɛma minnu kan ka don mali sariya ninnu na ko ou bien an ma sɔn yɛlɛma minnu kan ka don mali sariya ninnu na mais sani an da ka se o bɛɛ ma yɛlɛma ninnu bɛ mun nɔfɛ yɛlɛma minnu bɛ min nɔfɛ maliyɛnw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nin ko la ka da mun kan an bɛna an da don a misɛman dɔw la fɔlɔ a n'a kumaba dɔw kɔfɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ mun de bɛ sen na mun nana ni nin mankan bɛɛ lajɛlen ye mali la ATT tun bɛ yen ATT tile la a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don sariya ninnu na ayiwa ATT ma se ka a ɲɛ sɔrɔ depuis Alpha ka waati o waati de yɛlɛma donna ni sariya ninnu na ni coup d'état kɛra waati min na Musa Tarawele la o kɛra depuis 1992 ka ta o la sa fo ka na bila bi la yɛlɛma ma don constitution na mais a yirala k'a fɔ sariya minnu bɛ yen a kan yɛlɛma dɔw ka don a la pour que cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ pour que cogo min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ o yɛlɛma ko min fɔra ni ATT tun y'a boloda ni Amadu Tumani Ture ma se ka o ɲɛ sɔrɔ ayiwa Ibrahim Boubacar Keita de bɛna a b'a fɛ ka o yɛlɛma ninnu don a la yɛlɛma donni a la an ka balimaw tunkarankew an k'a fɔ o tɛ baasi ye mais mun de bɛna yɛlɛma kuma bɛ o yɔrɔ de la mun de bɛna yɛlɛma maliyɛnw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la hakilinaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la a yirala k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu filɛ nin ye ko ɲininkali de bɛna kɛ fasodenw na fasodenw bɛna u hakilinata di n'u sɔnna yɛlɛma ninnu ka kɛ n'u ma sɔn yɛlɛma ninnu ka kɛ nka san'a ka se o ma maliyɛnw bɛ ɲininkali min kɛ u yɛrɛ la ni sariya ninnu taara assemblée fɛ an ka faso bulonba ye nin sariya ninnu ta nin kalo in tile 3 faso bulonba y'a fɔ k'a fɔ k'u sɔnna nin yɛlɛma ninnu ma nin kalo tile 3 waati min na o ma bɔ ntɛnɛnna ka tarata sɔrɔ o dugusɛjɛ filanan o sabanan ayiwa jamanatigiw ni jamana institution y'a yira k'a fɔ ko u kɛlen don ka kalafili bolodalen don ko kalo kura tile 9 ayiwa maliyɛnw ka ɲininkali ye mun ye sani i bɛ taa k'i bɛ taa a fɔ k'an ka kala fili kala bɛna taa fili ko min kama ne hakili la a ka ɲi tunkarankew hakili la a ka ɲi o ka ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna fasodenw k'a dɔn min don min bɛ gafe in kɔnɔ gafe in kɔnɔna la mun de b'a kɔnɔ ni anw kan k'a fɔ ma ɔhɔn an bɛ nin fɛ ou bien mun de b'a kɔnɔ ni anw kan k'a fɔ ma k'a fɔ ayi an tɛ nin fɛ n'o kɛra tuma min na anw ka hakili la tunkarankew ka hakili la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ sisan ko an ka kalafili boloda o b'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn tunkarankew diɲɛ bɛɛ b'a dɔn kalafili in bɛna kɛ mun de kama kalafili in mɔgɔw bɛ taa kalafili k'a fɔ ɔhɔn anw sɔnna mun ma mɔgɔw bɛ taa kalafili k'a fɔ ɔhɔn anw ma sɔn mun ma ayiwa gouvernement ye waati min di nin na waati in ka surun kojugu jɔn kisi ala la waati ka surun décision min taara nin kalo tile 3 k'a fɔ ko kalo min bɛ da o kan ko tile 9 ko kalafili bɛ kɛ pour que mɔgɔw k'u hakilinata di k'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛna taa kalafili kun min na n'an y'a lajɛ mali la mɔgɔ kalanbali bɛ ɲɛna caya ni mɔgɔ kalannen ye n'i b'a fɛ o la sa mɔgɔw ka taa kalafili kɛ a ka ɲi i ka mɔgɔw kunnafoni fɔ u k'a dɔn k'a fɔ kala bɛna taa fili kun jumɛn kama o ye kuma maliyɛnw ka jɔrɔ fɔlɔ ye maliyɛnw ka jɔrɔ filanan ye jumɛn ye nin yɔrɔ la maliyɛnw jɔrɔlen don parce que députéw n'a fɔra ko faso bulonba bɛ yen faso bulonba jɔnw de bɛ yen députéw de bɛ yen députéw ye jɔnw ye ayiwa sigidaw de ye députéw sugansi sigidaw de ye députéw woloma k'a fɔ k'u ka taa faso bulonba kɔnɔ k'u ka taa fasodenw kunkanko kuma fɔ faso bulonba kɔnɔ ayiwa n'a ma ɲɛ ko kala bɛ fili n'a ma ɲɛ ko députéw ye constitution ye abrogé ko députéw sɔnna fɔlen ma a tun ka ɲi o député kelenw ka wuli ka taa sanu yɛrɛ k'a fɔ k'u ka sɔn fɔlen ma fɔlɔ ni ko bɛ k'a kɛcogo la démocratie ko tile in na a tun ka ɲi député ninnu ka wuli fɔlɔ ka taa u ka sigidaw la mɔgɔ minnu y'u sigi ka taga olu lajɛ ka taga olu fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ɲɛna ayiwa
jamana b'a fɛ ka nin de yɛlɛma an ka jamana sigi kan na jamana b'a fɛ ka nin de yɛlɛma an ka jamana sigi kan na ka constitution in a page 60 k'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa k'a ɲɛfɔ u ɲɛna kelen k'a fɛsɛ u k'a dɔn k'a fɔ mun de bɛ nin gafe in kɔnɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ mun bɛ gafe kɔnɔ o waati la sa u k'u hakilinanta di o député ninnu ye jamanadenw ka cidenw de ye député ninnu bɛ sɔrɔ ka segin ka na faso bulonba kɔnɔ sisan sani u kana fɔ faso bulonba kɔnɔ an sɔnna o y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ minnu y'u ci ka taga faso bulonba kɔnɔ u y'olu lamɛn ayiwa maliyɛnw ka jateminɛ la maliyɛn caman ka jateminɛ la députéw ma taa ka taa fasodenw ɲininka députéw ma taa ka taa fasodenw lakunnafoni min bɛ sen na députéw kɔni ye parce que olu ye fasodenw ka ciden ye a caman bɛ yen olu kɔni ye a kuma unhun laminɛ ka unhun laminɛ ko parce que k'olu ye fasodenw ka cidenw ye tiɲɛ don u ye fasodenw ka cidenw ye nka sani i ka taa kuma dɔ unhun laminɛ a ka ɲi i bɛ min unhun laminɛ i ka taa ɲɛfɔ i ka cidenw i ka ɲɛfɔ i fasodenw ɲɛna fɔlɔ min y'i bila baara la i bɛ taa ka taa kuma ɲɛfɔ u ɲɛna fɔlɔ o k'a f'i ɲɛna an sɔnna ou bien ayi an ma sɔn mais sani u k'a fɔ u sɔnna ou bien u ma sɔn a ka ɲi a ka ɲɛfɔ u ɲɛna mun de bɛ gafe in kɔnɔ jamana sigilen don kan min kan mun de kan ka yɛlɛma a la u b'a fɛ ka mun de yɛlɛma a la ni o bɛna kɛ hɛrɛ ye faso ma n'o bɛna kɛ hɛrɛ ye fasodenw ma n'u y'o dɔn tuma min na o tuma na u bɛ sɔrɔ k'u hakilinata di sisan awɔ an bɛ sɔn ou bien awɔ an tɛ sɔn ayiwa maliyɛn caman ka jateminɛ la députéw ma u baara kɛ olu ma u ka baara kɛta kɛ parce que n'a fɔra ko e ma taa e ye ciden de e min ma don e da ka taa e taara ka taa i yɛrɛ hakilinata di n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ a ko a ka gɛlɛn dɛ waati mun wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ni maliyɛnw dusuma kasalen don o la caman dusuma kasalen don ko parce que ko kɛlɛ min bɛ kɔrɔyan fan fɛ kɛlɛ min bɛ mali ni an balimaw cɛ minnu bɛ kɔrɔyan fan fɛ ayiwa o kɛlɛ in an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko pour que kɛlɛ in ka se ka ban marifa ɲɔgɔn faga tun tɛ se k'a ban fo sigikafɔ o yɛrɛ fɔra mali la ko sigikafɔ ye damu ye o sigikafɔ min kɛra Algérie sa sigikafɔ in b'a jira k'a fɔ ko mali constitution ko mali sigira kan min kan o sariya dɔw bɛ yen minnu kan ka falen o sariya dɔw bɛ yen minnu kan ka falen cogo min na ayiwa kɔrɔnfɛ kɛlɛ in bɛ nɔgɔya cogo min na kɔrɔnfɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ k'olu fana ye u fana b'u yɛrɛ jateminɛ maliyɛn dɔ ye u bɛ sigi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ marifa ci ɲɔgɔn faga o ka bɔ a la an ka jamanatigiw ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw Ibrahim Boubacar Keita n'a ka gouvernement o ye o kuma unhun laminɛ n'o kuma unhun laminɛra a ka ɲi mɔgɔ n'i ye layidu min ta i ka layidu t'i mɛn ne hakili la maliyɛnw tɛ kɛlɛ la ko constitution kana yɛlɛma maliyɛnw ka kɛlɛ ye mun ye mun de bɛna yɛlɛma constitution kɔnɔna la kɛlɛ b'o o de nɔfɛ mun de kan ka yɛlɛma constitution kɔnɔna la n'o bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ la na maliyɛnw ma kɛlɛ bɛ o de nɔfɛ o minnu kan ka yɛlɛma constitution kɔnɔna la sa an da bɛna se olu ma n'o o kɛlen bɛ sababu ye ka classe politique ka politique mɔgɔw minnu tɛ fanga la ani minnu bɛ fanga la k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ ka minnu ye jeunes ye denmisɛnninw ko jamana tɛ taa denmisɛnnin kɔ ko jamana sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye o de fɔra n'o fɔra n'o ye tiɲɛ denmisɛnninw wulilen don k'u jɔ denmisɛnninw bannen don sa ko k'a fɔ olu t'u sigi bilen k'u bolo fila da ɲɔgɔn kan ka ko ye min tɛ bɛn bi k'u da de o kan ni o ko taara kɛ fɛn ye kɔfɛ tuguni ayiwa mɔgɔ i ma min fɔ i talonyɔrɔ la a man kan i k'o fɔ i biyɔrɔ la dɛ o de kɛra sababu ye ni denmisɛnninw wulilen don jeunesse wulilen don tile fila in na yɔrɔ bɛɛ kɛlen don mankan ye mankan min bɛ sen na sa sani an ka continuer ni nin débat ye an bɛna ja yira o la mankan in wolola min na kunun ni kunna sini an k'o jaw lajɛ n'an y'o jaw lajɛ
ame sengana ame na anda do kuma Mamadou yɛrɛ la kuma baburuba yɛrɛ la mun de ye kɛlɛ yɛrɛ kun ye mun de ye mangan kun ye. Donc regardons cette vidéo et nous reviendrons dans ce studio pour continuer avec ce rétro avec ce tour ngaranki inchallah. Aywa anga technicien ale be ka barake pour que ka se ka vidéo la soro. Aywa vidéo de flani OK. Projet. Nicolas Germain avec Anthony Fouchard à Bamako. Les opposants à un changement de la Constitution se rassemblent devant la Bourse du Travail de Bamako. Mais leur manifestation n'est pas autorisée. Soudain, les forces de l'ordre chargent la foule. Le référendum sur un projet de révision de la Constitution aura lieu le 9 juillet. Si le texte est adopté, un Sénat sera créé et le président pourra nommer un tiers des sénateurs. Avec le Sénat, il y a ce qu'on appelle le fameux congrès. Ce fameux congrès pourra modifier la Constitution comme bon lui semble. Si nous acceptons qu'il y ait ce congrès-là, ce Sénat et ce Parlement qui devient ce congrès, ça veut dire que c'est la dernière fois que nous allons faire un référendum dans ce pays. Quand on regarde un peu cette Constitution, ça nous donne le sentiment directement que le pouvoir peut aujourd'hui concentrer l'ensemble du pouvoir entre les mains du président de la République. Le projet du président Ibrahim Boubacar Keïta intègre notamment des dispositions essentielles de l'accord de paix de 2015, alors que des attaques djihadistes ont lieu régulièrement dans le nord du Mali. Son projet prévoit la création dans les 5 régions administratives du Nord d'assemblées dotées de pouvoirs importants. C'est la première fois en 25 ans que la Constitution de 1992 pourrait être révisée. La campagne référendaire aura lieu du 23 juin au 7 juillet. Les opposants au projet, eux, ont appelé à une nouvelle marche ce samedi. Aywa ne balma ni tunye jaye ko irawla ni mangani ni réforme constitutionnelle ni yelema min kan la do Mali sigi kauna o wala mina aywa atube ko jawde laje sisan aywa malien ko ni bora komi kono kulu ka taka ko beta bourse du travail la ko ubeta u ka dusuma kasayira aywa o dusuma kasa tara woro demsenu ni polisu tara gushi nyogona ni songolo ina fukata gaz flibo la aywa malien ko ni demsenu ko ko oluta dabla fu dajilima ko uteson bi uteson chini ne ko uka constitution ka changer aywa mumbe demsenu bla ko fo mumbe jeunesse bla ko fo ka fo ko anta fa nga constitution ka changer ko reto la komin bola oye min sebenen do papier kono min kanga falen kuma bo ode nofe ayira la ka fo ko ni yelema indona ni kala flikera kala kura kle kononton ko jamana den clan ko usona min be papier kono o ba yira abena dode fara president ka fangaka o ba yira ka fo president ka fanga ko ni abena sinsin ka teme 600 kan o dronte mangan kunye minye ambe ba don angan shed non ko do sunu dugulo me nyogondo ambe ba don anga député be baramina assemblée konnala anga député be mun barala assemblée konnala ko ankan la sénat créé 600 tuguni ko kato aw fara faso blumba konnala minumbe a chaman be abete a clan be barawra fojitula adamaden fere yuruku visa ko u togo be jie la jaba ko ni lebu ko bela jelen dola u bi ta fo ka ta u yere balmo fere mo worewma ya dama kuma wore antena nda dola bi anga jamunka in konna la o amo deguno o la nogo bela jelena malien be minu be nyamanton kan dongo do minu be nyamanton mo naka to fe pour que u ka se ku ka demba ya balo o député munu fere be sa no be faso bluma kono faso de unde olu takolu black bluma kono ku ko ta faso de kun kan ko kuma fo o député usa au ka hakila jigina olu kelengelen bebe minu be million flana kun kan fenta kalo faso de togola ko be tale faso de kun kan ko kuma fo ko be tale fasidon la kishi ko be tale fasidon ka here ko be tale kata odi keleke assemblée konnala nga ona tawota wati be ante doreme ni doma boka fo ko assemblée député do ou fere Tunisie e ba me ka fo ko assemblée député do sembe visa ko yuruku la ay wa nambo bela jelen konnala mbalmaw
sisan ko yɛlɛma kan ka don Mali constitution na ko yɛlɛma kan ka don Mali sigikan na olu ma yɛlɛma wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan degun bɛ mɔgɔw kan olu ko tuguni ko ka sénat dɔ créer sénateur dɔ bɛ créer ka fara députéw kan n balima o bɛna dɔ bɔ Mali donni de la wa o bɛna dɔ fara Mali donni de kan o ɲininkali gɛlɛn o de kama maliyɛn caman bɛ yen minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina olu bɛ bɔlala diɲɛ don o don da ko u tɛ sɔn constitution changeli ma constitution dun n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ a kan ka changer kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ye layidu de ta diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna Mali ye layidu de ta mɔgɔ minnu nana ka na Mali dɛmɛ ko accord d'Alger o wolola fɛn min na pour que bɛn ni keleya ka se ka sabati Mali la ko fo ka Mali constitution changer ka d'a kan u bɛnna min kan ko jɛgɛ mana kabi kan min kan fo kɔ mana kabi kan min kan jɛgɛ kan ka tila o kan de kan mais mankan yɛrɛ bɛ min nɔfɛ ni n tɛ sɛgɛn o fɔli la ni n b'o fɔ waati bɛɛ o ye mun de bɛ papier in kɔnɔ mun de kan ka yɛlɛma est-ce que constitution tɛ se ka yɛlɛma wa k'a sɔrɔ sénat ma fara kan wa o tɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ mun na député minnu bɛ yen n'olu ye nin kuma uhun laminɛ ni opposition députéw banna opposition députéw dun ka man ca président ka parti députéw de ka ca olu de sɔnna nin ma a tɛna dɔwɛrɛ kɛ o a bɛ na ni mankan de ye an b'o mankan de kɛnɛ kan ni bibi in na an b'o mankan kɛnɛ kan parce que ni yɛlɛmali ni kalafili ni n'a da jara minnu ko k'u sɔnna la minnu mana sɔn n'a da jara olu la président hali an kana wele ko président bilen an bɛ se k'a wele ko roi parce que a tɛna fosi wɛrɛ kɛ ka dɔ fara président ka fanga kan ka fanga tɔ sinsin a tɛna fosi kɛ ka dɔ fara maliyɛnw ka sɛgɛn n'u ka tɔɔrɔ n'u ka lajaba kan parce que sénateur minnu bɛ yen n'olu bɛna taa tuguni olu bɛna taa fara députéw kan député minnu caman bɛ yen n'u tɛ fɛn wɛrɛ la yuruguyurugu kɔ ye o sénateur ninnu fɛnɛ o kelen-kelenw bɛɛ bɛna sara joli ni député bɛ ka sara $2 n'a kunkanfɛn sénateur kɔni tɛna na ka na i sigi tuguni o bulon kelen kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛ sara 40,000 250,000 yɔrɔ o kuma kɔni t'a la o bɛ na ni mun ye dɔ ma fara jamana ka waribɔta kan wa wari joli bɛ sɔrɔla Mali kɔnɔ bi in na a fɔ hamiya ko wɛrɛ tɛ Mali la bi in na min tɛ ka sénat fara député ka député bulon kɔnɔna kan sénat farali député bulon kɔnɔna kan n'o kɛra sa o bɛ na ni yɛlɛma wɛrɛw ye tuguni parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali sigikan min bɛ yen Mali constitution min bɛ yen o y'a yira k'a fɔ ko ni président ni bana y'a sɔrɔ ou bien président n'a a y'a fɔ k'a tɛ se k'a ka baara kɛ bilen k'a bɛ baara bila ka sɔrɔ a ka mandat ma ban ayiwa assemblée nationale président o de kan ka président ka fanga ta o de kan ka kɛ président ye n'o kɛra président ye o de kan ka kalafili wɛrɛ boloda kalafili wɛrɛ min tun kan ka boloda sa a tun yɛrɛ la k'a fɔ ko kalafili tun kan ka kɛ tile 40 kɔnɔna la tile 45 kɔnɔna la ayiwa jahadi tɛmɛnenw y'a yira maliyɛnw na jahadi tɛmɛnenw y'a yira tunkarankew la k'a fɔ ko tile 45 min filɛ o ye o man ca mɔgɔninfin si la ka d'a kan an ka Mali ye tango min kɛ Amadu Aya ka tile la ni Jɔnkunda Tarawele n'ale tun ye assemblée président ye o ye fanga ta mais o ma se ka kalafili kura boloda tile 45 o kɔnɔna la k'a fɔ ko président kura wɛrɛ bɛ sigi ayiwa ni Mali sigikan ye ni constitution réforme constitutionnelle ni ale bɛ mun fɔ nin sen in na k'a fɔ ko yɛlɛma min fana kan ka don a la tuguni ko tile 45 in ko o man ca donc tile 45 in bɛ se ka taa fo kalo 3 ɲɔgɔnna si la 90 jours o 90 jours yɛrɛ min fana filɛ o ye tuguni ni yɛlɛma kura in b'a yira k'a fɔ ni a kalafili ma se ka timɛ o kɔnɔna la
mɔgɔ min ye président ye o bɛ to a ka président la fo ka taa fɔ ko kalafili kura sera ka kɛ boloda président kura ka se ka sigi ayiwa n balimaw n'an y'a lajɛ nin kan ka tulotigɛ bɛ fali sɔmi an ɲɛ bɛ RDC la ni Kabila bɛ yen Joseph Désiré Kabila bɛ RDC depuis a ka ca a bɛ san kelen bɔ sisan a ka mandat banna mais a bɛ président la hali bi an bɛ nɔ min na a dun y'a ka mandat kun fɔlɔ kɛ san 5 fɔlɔ kɛ ka san 5 filanan kɛ ayiwa a banna ka kalafiliw kɛ cogo min na président kura bɛ na donc a tora yen k'a ma se ka kalafili kura wɛrɛ kɛ donc fasodenw y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka bɔ yen k'a bɛ to yen ko fo ka taa kalafili kura boloda fo ka président kura sigi cogo min na a bɛ se ka taa ka bɔ yen ayiwa n'an ye nin Mali ka nin changement in jateminɛ n'an ye nin changement tɛ yɛlɛma tɛ mais n'an ye nin proposition in du gouvernement n'an y'o jateminɛ min assemblée députés sɔnna a ma a députés minnu bɛ fanga ka fan fɛ majorité présidentielle olu sɔnna a ma n'an tora o bolo kan ayiwa mun de b'a jira n na k'a fɔ ko a kɛra Ibrahim Boubacar Keita ye o a ma kɛ Ibrahim Boubacar Keita ye o ko président wɛrɛ tɛ nana kɔfɛ k'o bɛ se ka yuruguyurugu kɛ k'o bɛ se ka kalabanciya kɛ k'a fɔ ko a dɛsɛra ko ka élection présidentielle kura boloda ka to losolasa la ten ka na an kun se jahadi wɛrɛ ma tuguni an tɛ min ɲini na maliyɛnw tɛ min ɲini na donc ni réforme constitutionnelle nin kɔnɔna la ni kɔni yɛlɛma min fɔlen filɛ nin k'a kan ka don Mali sigikan na k'a kan ka don n'an bɛ se k'a wele ko la charte du kurukanfuga parce que o jateminɛra a fɛ n'an ye yɛlɛma ninnu jateminɛ ayiwa maliden caman bɛ yen olu de wulilen don sa u dusuma kasalen don ka d'a kan a fɔra ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ minnu kan ka yɛlɛma ayiwa an dun bɛ démocratie de la bɛɛ fanga don an bɛ min fɔ tunkarankew ɲɛna an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna an k'an hakili to an yɛrɛ la a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ aw bɛ se ka kɛ ka aw tɛ hakilina kelen na nka o n'a ta o ta bɛɛ bɛ se k'i hakilinanta di ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanɛni banɛni ye bɛɛ bɛ se k'i hakilinanta di ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye ɲɔgɔn lajaba ye bɛɛ fanga b'o de fɔ démocratie yɛrɛ kɔrɔ ye o de ye n'an bɛɛ kɛra fankelen fɛ démocratie tɛ yen an bɛɛ tɛ se ka kɛ fankelen fɛ an bɛɛ hakilinanta tɛ se ka kɛ kelen ye nka o b'a la cogo o cogo o n'a ta o ta a ka ɲi bɛɛ k'i hakilinanta di kuma laban o ye fasodenw ka kumakan ye fasodenw ka kumakan ye jumɛn ye ni malidenw sɔnna k'an ka taa kala fili ni kala filila ni maliden kilan ko k'u tɛ sɔn ayiwa a bɛ to n tɛ sɔn o de la ni malidenw kilan dun fana ko anw sɔnna a bɛ to anw sɔnna o de la o de ye démocratie ye nka ni changement min filɛ nin ye ni yɛlɛma min filɛ nin n'a kan ka don constitution na jɔn k'i sin ala la a waati surunyara wa maliden ba tan kelen bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ nin t'a waati ye ni a tun kan ka kɛ anw hakili la faama ka ni Ibrahim Boubacar Keita ka ni fanga ban waati tun tɛ a boloda waati ye a tun bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ bi ma se a tun bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ samiya waati fana tɛ an bɛ waati min na ko sisan samiya de bɛ Mali la an bɛ waati min na ko sisan maliyɛn kilankɛ bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw ye mɔgɔw bɛ foro kɔnɔnaw la u hakili b'a la k'u ka taa u ka forow labɛn u k'u ka sumanfɛnw kɛ forow la cogo min na u bɛ se ka pɛrɛ u bɛ se ka labɛn ka bɛn samiya ma fanga ma waati wɛrɛ si choisi fanga ma waati wɛrɛ si jate minɛ fo mɔgɔw ɲɛ gannen don forola tagaw la waati min na
mɔgɔw ɲɛ gannen don kuma min na foro sɛnɛw la fanga ye waati de jateminɛ ka n'a fɔ ko u bɛna kalafili kɛ kalo kura tile 9 ko maliyɛnw k'u hakilinanta di n'u sɔnna yɛlɛma min fɔra n'o kan ka don Mali sigikan na ou bien n'u ma sɔn yɛlɛma min fɔra n'o kan ka don Mali sigikan na. Balimaw tunkarankew n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o tɛ ŋaniya ɲuman ye ŋaniya ɲuman t'o ye bi ŋaniya ɲuman t'o ye sini mɔgɔ n'i sara i kelen b'i da kaburu de kɔnɔ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye fo tiɲɛ de bɛ laban ni ŋaniya ɲuman tun bɛ gouvernement na ni ŋaniya ɲuman tun bɛ minnu y'a papier labɛn na a tun bɛ se ka labɛn ka mɛn ka sɔrɔ samiya ma surunya ka sɔrɔ samiya ma se ni ŋaniya ɲuman tun b'u la u tun b'a labɛn k'a di députéw ma député minnu ye fasodenw ka cidenw ye député minnu suwansira arrondissement ni communes ni districts fɛ k'u kana fasodenw kunkan ko kuma fɔ faso bulonba kɔnɔ u tun bɛ nin sɛbɛn in k'a di députéw ma u ka taa u ka t'u ka mɔgɔ minnu y'u ci u ka taa olu yɔrɔ u ka taa maliyɛnw yɔrɔ u ka taa ko fɛsɛ maliyɛnw ɲɛna k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna mun de don yɛlɛma in a nafa ye jumɛn de ye n'a bɛ se maliyɛnw ma yɛlɛma in a kɔlɔlɔ ye mun de ye n'a bɛ se maliyɛnw ma o tuma n'o tun kɛra n'a fɔra ko maliyɛnw ka taa kalafili la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ o la ko i bɛ mankanba ci o la parce que diɲɛmɔgɔ kunnafonina tunkarankew kunnafonina maliyɛnw kunnafonina diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma jumɛn de b'a fɛ ka don an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka yɛlɛma jumɛn de don Mali sigikan na ɔ mɔgɔw n'a dɔw la sa n'u kan ka taa sɔn fɔlen ma ou bien n'u man ka sɔn fɔlen ma o kɛra wa o ma kɛ fɛn min décision taara fɛn min ŋaniya sirila sufɛ dugutila fɛ dugu jɛlen nin kalo in tile 3 k'a fɔ ten dɔrɔn ko ayiwa ko députéw sɔnna fɔlen ma ko kalo kura tile 9 ko an bɛna kalafili kɛ ko maliyɛnw k'u hakilinanta di n balimaw a tɛ kɛla ten dɛ démocratie t'o ye dɛ démocratie ɲɔgɔnbonya b'a kɔnɔna la an hakili la jamanatigi jamana ɲɛmɔgɔw m'u ka jamanadenw bonya u m'u ka jamanadenw gasi sigi parce que n'u tun y'u gasi sigi n bɔra k'a fɔ cogo min na sisan n'u tun y'a kɛ o kɛcogo la ne hakili la an bɛ mankan min yela nin ye don o don télé la an bɛ mankan min yela don o don Bamakɔ kɔnɔna la polisiw ni siniɲɛsigi denmisɛnninw n'o an bɛ se k'a fɔ jama min bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ gazi fili la nin sunkalo ba in kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sun na an tun tɛ se o ma a ma kɛ a kɛcogo de la foyi tɛ tiɲɛ la sa k'o tɛ se ka fɔ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye n balimaw ni réforme constitutionnelle ko in a kɛlen don sababu ye ka Mali bila bolo kan bi an bɛ se k'a fɔ ko Mali bɛ ka tango mais na ala na kira sɔnna ma Mali tɛ da fiyewu nin de ye an ka bi jɛmukan kuma koloma yɔrɔ ye nin de ye an ka bi jɛmukan kuma fanba ye a ka ɲi tunkaranke jɔrɔnanko tempo affective lajɛbagaw na an ma bɔ ka kuma an hakilinanta ye jumɛn ye tunkarankew hakilinanta ye jumɛn ye k'o fɔ nin ko in na an m'an ka fɔta fɔ an bɛna min kɛ sa an bɛna fiɲɛ dɔɔni minɛ n'an ye fiɲɛ minɛ an bɛna segin ka na n'an seginna ka na an ka jɛmukan waati filanan ye an bɛna an da don la hali bi n'o bɛ ta nin yɛlɛma min fɔra ko kan ka don an ka gafe ninnu na an ka Bamakɔ Mali sigikan na an ka bi jɛmukan laban na sa ladilikan bɛ n bolo k'a ɲɛsin tunkarankew ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ladilikan bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma an ka hakili to an yɛrɛ la an ka fiɲɛ dɔɔni minɛ n'an seginna ka na an bɛna an da don la écoutons un peu de musique pour le moment.
Parigani fora mo jumatoro siramori jabate kala jula sangwai sumara Parigani mo duwalo ayata dunya wahina rabo gomiye hasa ya fana gahina ye afarama mo jumani be go jumanna damori la asata ni waratema bidu de kenani bidu kaba kasemari flani zineni bidu fama yamari ulala nafa parigama maburu margabu gademe wala togoro kuruma sansi me wala bara nana fama siramori jabate wara yumani kiyama Musoro yen komori, musoni fingo yen komori, komori, aranyama yele muso, tanangu mojigi muso, wara yele male muso, tonso yele maleva, toro yele male ne magolo, kanima, para furuke kake namadiela, yijigila la kafuruke wali kanna usai, kanima. Kake namadiela yijigila la kakanuka bali kana gusai kanima Kanima otene kanima nete filim fato mamolu manumako Kaniba otene kaniba nete filim fawara mamolu manumako Kani kela luye nebe ni fo fudu kela luye ni kera fudu ke ko rona mo tuyere ro kani fo jamana de luye nebe ni fo ba de mo luye ba de garo tele ma da fisa o tuya
Ok, an balimaw nin tun ye Kasemadi ni an ka Mali jeli ŋaraba dɔw ye minnu tun bɛ ka nin misigi duman in fɔ aw kun ka hakili lajigin faso la ka an k'a dɔn k'a fɔ fosi tɛ Maliba bɔ Maliba in kɔni fosi t'a bɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falew ye an bɛ tila ka bɛn a la ayiwa an seginna ka na sa an bɛna continuer hali bi an bɛ continuer ni an ka ni réforme constitutionnelle ni kibaruya minnu bɛ Mali la ye an tun ye kibaruya damadama fɔ a la yɛlɛma minnu kan ka don a la mais olu tɛ yɛlɛma ninnu bɛɛ yɛlɛma minnu kan ka don a la u ka ca dɔɔni yɛlɛma ninnu b'a kɔnɔna la fana a bɛ yira k'a fɔ Mali cour constitutionnelle Mali sariya bulon bɛ ɲɛna caya sisan parce que an b'a dɔn k'a fɔ président o bɛna kɛ comment dirais-je mɔgɔ fɔlɔ ye faso kɔnɔna la assemblée o bɛ yen sénat bɛna fara o kan ayiwa an ka cour suprême bɛ yen cour constitutionnelle bɛ yen ayiwa an ka cour économique et sociale fana bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan sa ni an y'an sigi k'a lajɛ a tɛna bolo fosi wɛrɛ la ka dɔ fara dépenses kan ka dɔ fara waribɔtaw kan fantanw dun bɛ yen fantanw bɛ ɲɛni na an dun ɲɛmɔgɔ minnu dun bɛ yen n'u sigira ɲɛmɔgɔ ninnu sigilen bɛ ko fasodenw ni ka se ka lafiya ɲɛmɔgɔ ninnu sigilen bɛ ko fasodenw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ b'an bolo minnu hakili b'an na ɲɛmɔgɔ b'an bolo anw ka bɔnɛ ye minnu ka bɔnɛ ye an ka hɛrɛ ye minnu ka bɔnɛ ye minnu ka hɛrɛ ye mais an ɲɛ tɛ o la fasodenw ɲɛ tɛ o la ayiwa o de kosɔn mɔgɔw wulilen don mɔgɔw murutilen don ka d'a kan u ɲɛ b'a la k'a fɔ fanga hakili b'a yɛrɛbakun dɔrɔn de la fanga bɛ ka wale kɛ min bɛ k'a ka fangaya sinsin fanga bɛ ka wale kɛ min b'a yira k'a fɔ fantan bɛ to a ka fantanya la faama bɛ to a ka faamaya la n'a y'a sɔrɔ yɛlɛma minnu kan ka don an ka Mali sigikan ninnu na ko a bɛna taa wolo olu de la o tuma an b'a fɔ fasodenw ɲɛna an b'a fɔ tunkarankew ɲɛna k'u k'a fɔ k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u tɛ bi u tɛ sini ɲɛnɛ nka n'a y'a sɔrɔ a tɛna taa wolo o la n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa wolo fɛn na min bɛ na ni bɛn ni kelenya ni sabati ye an ka Mali kɔrɔyan fan fɛ min bɛ kɛ sababu ye maliden bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ minnu b'u bolo ko ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yen olu de kama n'a dabɔlen b'o de fana kama n'a bɛ taa wolo o de la o tuma an b'a fɔ ko an k'a fɔ an sɔnna bi an sɔnna sinikɛnɛ nka n'an y'an sigi k'a lajɛ n'an ye nin gafe ninnu kɔnɔna lajɛ n'an ye yɛlɛma minnu fɔra k'olu kan ka don Mali sigikan ninnu na n'an y'olu lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko a bɔnɛ bɛ se ka bonya an ma ni a hɛrɛ ye ka d'a kan sénat créeli sénat o ye bɛna dɔ de fara Mali ka waribɔta kan o bɛna dɔ de fara mɔgɔw kungow kan min ye nin cour constitutionnelle ye président tun bɛ fɔlɔ la n'a tun bɛ a kali k'a fɔ k'a bɛ kɛ président ye ko ka malidenw bɛɛ kisi ko a bɛ a seko n'a damayira kɛ Mali ye o tun bɛ taa i kali cour suprême de la fɔlɔ sisan dun ni yɛlɛma in kɔnɔna la tuguni a yɛrɛ la k'a fɔ ko cour constitutionnelle ko o de bɛ na président bɛ taa kali yen de ayiwa n'i y'a jigin k'a lajɛ nin wɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye nin cour minnu fɔlen filɛ nin ye cour suprême cour constitutionnelle sénat assemblée président de bɛ nin bɛɛ sanfɛ nin bɛ président ka présidenya a ka fanga nin b'a tɔ sinsin de an b'a dɔn k'a fɔ ko a ma kɛ a tɛ kɛla dɔrɔn Ibrahim Boubacar Keïta dɔrɔn kama n'a a kɛra tafɛn ye mandat filanan na k'a bɛ san 5 filanan min kɛ mais ni Ibrahim Boubacar Keïta taara ka bɔ yen président wɛrɛ minnu bɛna o kɔfɛ o président ninnu olu fana bɛna nin wale kelen de kɛ tuguni an bɛna sigi dɔrɔn ka fantanw de lajɛ anw fantanw ni fantandenw anw de bɛna continuer ka ɲani an fantanw ni fantandenw anw de bɛna continuer ka taa ɲamantonw sanfɛ ka taa ɲamanw tɔmɔ k'o feere pour que an ka se k'an dahirimɛ sɔrɔ pour que an ka se k'an denw balo k'an musow balo k'an denw furakɛ n'a tora nin taabolo kan an bɛ continuer ka tunkarankew de ye hali bi ka bɔ faso kɔnɔna la
ka taa tusu bɛ minnu na ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka taa lebu muɲu ye ka taa lajaba muɲu ye ka saya kɔrɔdɔn désert kan ka saya kɔrɔdɔn Méditerranée si kan ka tɛmɛ toli la u faso kɔnɔna la ye parce que lebu de b'u kan lajaba de b'u kan baara tɛ yen baara jigiya tɛ fasodenw ye n'a fɔra ko minnu sigilen don ko minnu tara ka bila an ye ko olu ka kɛ kalayelen ye anw ye cogo min na anw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ko olu ɲinalen don fasodenw kɔ u hakili b'u yɛrɛbakun de la olu ta kelen bɛ kuma bɛɛ u bɛ wale dɔ kɛ min b'a a to olu bɛ to u ka u nɔw la yen waati bɛɛ dɔ bɛ fara olu ka sɔrɔ kan mais fantanw olu bɛ t'u ka fantanya la dɔ bɛ fara olu ka fantanya kan ayiwa nin constitution réforme a bɛ nin de yira mɔgɔ caman na ayiwa o n'a ta o ta komi an bɛ démocratie la dɔw fana bɛ yen minnu ɲɛ b'a la cogoya wɛrɛ la min ni minnu ka faamuyali ye ko a dabɔlen don fantan ka to fantanya la ye min b'a yira k'a fɔ ko faama kɔni b'a fɛ ka ka masaya tɔ sinsin de ka taa fɛ cogo min na fantanw ka to ka fantanya la ale ka to a ka masaya la ayiwa nin tɛ IBK ko ye nin tɛ RPM ko ye nin ye Mali ko de ye o de kosɔn maliden bɛɛ wulilen don k'i jɔ o de kosɔn an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni min ma kuma nin ko la i ma kuma i kuma kunna nka mɔgɔ bɛ se ka kuma mɔgɔ bɛ se ka i hakilinata di n y'o de fɔ n ka jɛmukan in daminɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanini banini ye mɔgɔ bɛ se k'i hakilinata di ka sɔrɔ a ma kɛ ni lajabali ye ayiwa démocratie dabɔra o de kama an bɛɛ tɛ se ka jɛ ka buru kelen fiyɛ ɲɔgɔn fɛ fo dɔ ka buru fiyɛ dɔ ka file fiyɛ n'a taara o taabolo kan ayiwa an b'an hakilinataw de falen ɲɔgɔn na sa ni a da jara min na jeli n'o ma balima a dun ko bɛ tale taabolo min kan fanga ma sɔn ka cidenw députéw bila ka taa ɲɛfɔ minnu ye députéw ci kana faso bulonba kɔnɔ fo fanga ye tilesen kuncɛ fɛ ka nin layidu ninnu ta ou bien ka nin décision ninnu ta ka se ka bɔ k'a fɔ ko ayiwa kalo kura tile 9 ko n'Ala na kira sɔnna a ma ko fasodenw bɛ taa ka taa kalafili kɛ k'u hakilinata di o kan o dabɔlen don min kama sɛnɛkɛlaw tɛ n'u ka sɛnɛ dabila togodaw la ka na ko bɛna kalafili yɔrɔ la parce que gouvernement y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ko hali ni jiw taara n'u bɛɛ ye k'u ka sira t'a la sɛnɛkɛlaw tɛna u ka baara dabila ka na kalafili kama u b'a dɔn kalafili min jaabi tɛna kɛ olu ka hɛrɛ ye ayiwa n'o bɛ fɔla n'o b'o fɔcogo la nin dabɔlen don min kama sa parti mouvance présidentielle mɔgɔw n b'a dɔn hali n'a kɛra hali ni mɔgɔ 10 de taara ka taa voter taux de participation ko tɛ problème ye min ye problème ye ni e mɔgɔ min ka fɔta cayara min mana fɔ an sɔnna n'o cayara ni min ko ko an ma sɔn ye n'o cayara n'o ye ayiwa min y'a fɔ k'an ma sɔn olu de bɛ pɛridi minnu ko k'an sɔnna a bɛ to olu de ta la a n'a dun tora o taacogo ma sɛnɛkɛlaw kɛtɔ k'u ka sɛnɛ bila mɔgɔ tɛ na dumuni d'u ma mɔgɔ tɛ na to d'u ma mɔgɔ t'u na olu yɛrɛ de y'u to n'u na n'u fɛn bɛɛ ye jamana y'a yira k'a fɔ ko hali ni jiwo taara n'u bɛɛ k'u ka sira t'a la ayiwa o bɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw bɔtɔ tɛ dɛ an n'u ka Mali la a sɛnɛkɛla de ka ca ni baarakɛla ye a mɔgɔ kalanbali de ka ca ni mɔgɔ kalalen ye u b'a dɔn gouvernement b'a dɔn tigi k'a fɔ n'a ye députéw bila ka taa député minnu bɛ mouvance présidentielle la u b'a dɔn tigi n'u wulila ka taa se u ka cidenw ma mɔgɔ minnu y'u ci ka na faso bulonba kɔnɔ ka n'u kunkanko kuma fɔ n'u taara yen ka t'u sigi k'a fɔ a Mahamadu la u ma nkalon tigɛ u ɲɛna min bɛ gafe in kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ u ɲɛna k'a f'u ɲɛna a kan ka ɲɛf'u ɲɛna cogo min na an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye n'u y'a faamuya a ka dɔgɔ minnu bɛ na ka na k'a fɔ ko u bɛna fɔ k'an sɔnna o ka dɔgɔ parce que a tɛ dɔwɛrɛ fosi yira faama ka fanga tɔ sinsinni a b'o de yira o b'a yira k'a fɔ hali ni fanga in taara ka bɔ yen u bɛna mɔgɔ wɛrɛ minnu sigi olu labɛnnen don déjà kaban sigili kama cogoya fosi t'o la o bɛ ko min na sa e mɔgɔ min b'o dɔn ko kanakolontan o b'a yɛrɛ dɔn wulusu samabaga ye ne ye mɔgɔ min y'o dɔn a fɔ e na taa ka taa k'a fɔ k'i bɛ taa voter k'a fɔ ko sɔnna o ka gɛlɛn dɛ hali ni mɔgɔ min tɛ hali ni e mɔgɔ min ye nusɔgɔtɔ ye k'i bɛ ji min nun fɛ
nin ka ɲi ma nin ma ɲi ma n'i y'o ye i tɛ fili o ma n balimaw an ka réforme constitutionnelle ko manga min bɛ senna Mali la kuma bɛ munumunu na nin kuma ko damadama minnu bɛ yen ni n bɔra ka n da se a dɔw ma kuma bɛ munumunu na ninnu de kɛrɛfɛ ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ne ma n da don a bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna n ye dɔw de lajɛ a la belebele misɛnman dɔw de lajɛ a la k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ k'an lajɛ pour que aw ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ nin réforme constitutionnelle yɛrɛ ye mun ye mankan bɛ mun de nɔfɛ pour que aw k'o faamuya sinon gafe in Mali sigikan gafe page 1 gafe tɛ page 2 gafe tɛ ni yɛlɛmani yɛrɛ senfɛ u ye a lasurunya sinon a lasurunyani la tuguni page 60 de don hali bi k'a fɔ aw ɲɛna yɛlɛma minnu donna a kɔnɔna la yɛlɛma minnu don o si fɛn tɛ ten ko mɔgɔ bɛ se ka wuli tile sen kuncɛ fɛ ko ka taa k'a fɔ ko ok n sɔnna k'a sɔrɔ i t'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔna la mɔgɔ fɛn min ka jugu wulufagayɔrɔ la o ye n bolo bɛ wulu da ye kuma fosi man ka mɛn i da wulufagayɔrɔ la fo n bolo bɛ wulu da n'o mɛn'i da o ye wulufagayɔrɔ la kuma jugu de ye n bolo bɛ wulu da o ye wulufagayɔrɔ la kuma jugu ye san'a bɛ s'o ma an k'a ɲɛɲini k'a dɔn nin réforme constitutionnelle nin a bɛ mun nɔfɛ an k'a ɲɛɲini k'a dɔn an bɛ sɔn jumɛn ma a kɔnɔna la an tɛ sɔn jumɛn ma a kɔnɔna la an k'o ɲɛɲini k'a dɔn n y'o de fɛnɛ fɔ ni maliyɛn fanba ko an sɔnna k'u y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ k'u sɔnna ayiwa salamu aleykum an bɛ to o kɔfɛ an bɛɛ jɛ fanga m'o de fɔ wa mais an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ min ɲini tunkarankew fɛ san'an k'a fɔ an sɔnna ou bien san'an k'a fɔ an ma sɔn an k'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn mun de bɛ nin Mali sigikan kura in gafe sigikan gafe ninnu kɔnɔ ko yɛlɛma kan ka don la o ye mun yɛlɛma ye mun yɛlɛma de don ne hakili la n'an y'o ɲini k'o dɔn a mankan bɛ dɔgɔya n'an y'o ɲini k'o dɔn a tɛ se polisiw ka taa gazi kɛ mɔgɔw kan an bɛ nin démocratie ko tile min na ɲɔgɔn lafaamubaliya o de bɛ k'an lase nin ma ayiwa a dun dabɔlen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a dabɔlen don a kama de sinon ni ŋaniya ɲuman bɛ mɔgɔ min na sani k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko a fɔ ou bien a fɔ ayi a fɔ a ɲɛna fɔlɔ i bɛ na ni ou bien n ma sɔn i bɛ n'o fɔ jumɛn na n'i y'o fɔ n'u y'o dɔn k'o dɔn na kari a ka ca Ala fɛ o bɛ se k'u ka baara yɛrɛ bila ka na o hakilinata di a kan nka e ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna a tigi t'a dɔn a bɛ n'a fɔ ou bien a ye mun na ou bien e ye kumakan kelen pe dɔrɔn ta k'o fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko nin de bɛna yɛlɛma gafe kɔnɔna la k'a sɔrɔ fɛn min kan ka yɛlɛma a ka ca ni 10 ye ou bien a ka ca ni 15 ye fɛn 15 la ni e ye 2, 3, 4 fɔ a tɔw dun e ma fɛn fɔ a tɔw la i ma kɛ hɔrɔnya a tigi ma dɛ i m'i tilen a tigi ɲɛna dɛ i ma tiɲɛ fɔ dɛ a kan ka fɔ cogo min na i m'o fɔ a tigi ɲɛna o bɛ min na sa n balimaw an k'an hakili to an yɛrɛ la parce que nin ye kalafili ye min nafa ka bon ka tɛmɛ hali président sigi kan nin fɛnɛ ye wale sa min kan ka caman an bɛɛ lajɛlen hakili lajigin an k'a dɔn k'a fɔ an ye ɲɛmɔgɔ minnu ta k'u bila an ɲɛ ko députéw n'u bɛ faso bulonba kɔnɔna la n'u kan ka taa an kunkan ko kumaw fɔ u bɛ wale minnu kana k'a kɛ n'a y'a sɔrɔ ciden ka wale don an ka hakili to o yɔrɔ la don bɛɛ ye zon ta ye u ko ten mais don kelen ye fɛntigi ta ye ayiwa député ninnu u ba tan kelen bɛ yen ni kalafili waatiw sera n'u mako ba an na u ka se ka u ka plasiw n'u ka jɔyɔrɔw sɔrɔ u bɛ na an b'u ye don o don u bɛ na togodaw la u bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔw la u bɛ taa arrondissementw na u bɛ taa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ parce que u b'u ka nafa de nɔfɛ mais u bɛ min fɔ an ɲɛna o ye k'u b'a fɛ ka taa an kunkanko kuma de fɔ k'an ka danaya da u kan ko an degun min b'an kan hɛrɛ min b'an kan bɔnɛ min b'an kan an ka laɲini ye fɛn minnu ye k'olu bɛ taa faso bulonba kɔnɔ k'olu bɛ taa o de fɔ nka n'u ye fanga sɔrɔ nka n'an y'an ka danaya ta k'a da u kan n'u taara faso bulonba kɔnɔna la a dɔw bɛ yen u b'u ka mandat kɛ k'a ban pewu ɲɛ tɛ da u kan kuma tɛ k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna sɛbɛn bɛ yen nin ɲɔgɔnna gafe bɛ yen nin ɲɔgɔnna yɛlɛma kan ka don Mali sigikan na ko u ma se ka wuli ka na mɔgɔ minnu y'u ka danaya da u kan k'u ka taa kunkanko kuma fɔ u ma se ka wuli ka na a fɔ olu ɲɛna ayiwa nin de bɛ yen a fɔra ko ka nin yɛlɛma de don a la nin yɛlɛma de kan ka don a la aw dun hakilinata ye mun ye an ka hakili to o yɔrɔ la
an ka député u ye fɛn yira an na an famana ka fɛn min ɲɔgɔn ye an bɛ lahalaya mɛn u la min ye lebu lahalaya ye min ye lajaba lahalaya ye waati bɛɛ ayiwa n'i bɛ kuma fɔ fɛnɛ kuma ka gɛlɛn ko fɛn bɛɛ b'a den wolo mɛ kuma ale de b'a ba wolo ni n ko an ka député bɛɛ ko tɛ ko mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la mɛ ko n'a fɔra ko a y'a kunbɛn ko sɔmi yɛrɛ la ale bɛ dɔ bɔ sira la n'a fɔra ko a y'a kunbɛn min sɔminen don a yɛrɛ la a bɛ dɔ bɔ sira la n'ale ko an ka député minnu bɛ walejugu ninnu kana ka kɛ ka député tɔw tɔgɔ tiɲɛ ne kan b'olu de ma minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka an dɔgɔmusow na an ba filanw ni an kɔrɔmuso filanw kuma suli ka bin kɛ u kan ka tila ka taa u fɛ Tunisie ni Maroc la ne kan bɛ olu de ma olu place tɛ an ka faso bulon kɔnɔ olu place man ka kɛ an ka faso bulon kɔnɔ o bɛ cogo min na an ka juges bɛ ten cour constitutionnelle cour suprême commune 4 district an ka juges mɔgɔ ɲɛ t'aw la ala ɲɛ b'aw la bɛɛ ni ce i ka kɛta la n y'o de fɔ n'a y'a fɔ mɔgɔ ma i ni ce ni baraji n'a digiri la walahi i ma ɲuman de kɛ sinon i ni ce ni baraji kumakan jugu tɛ mais n'i y'a digilen ye mɔgɔ la i b'a dɔn tigi i ma ɲuman de kɛ fasodenw an ka wuli k'an jɔ wuli ka jɔ kuma sera Mali jeunesse an ka wuli k'an jɔ an faw an baw an ka cɛkɔrɔbaw depuis Mali b'a ka indépendance ta waati min na depuis Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don min na fo kana bila bila olu de bɛ anw kunna an ye an ka danaya ta ka da olu de kan k'u k'an bɔ nɔgɔ la ayiwa an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni bi cɛ a san 55 san 56 filɛ nin ye bi bi in na hali bi an bɛ nin dingɛ kelen de kɔnɔ an k'a lajɛ sa dɔ kɛra n y'o fɔ yan ka tɛmɛ bala sara bala wɛrɛ sara ni jugu tɛna kɛlɛ faso kɔnɔ ɲamaden ye dɔ kɛra u y'u seko n'u damayira kɛ u y'a yira na u bɛ se ka mun de kɛ u ye min kɛ an bɛ se k'u fo de la u ni ce u ni baraji n'a kɛra ɲuman ye u ni ce u ni baraji n'a kɛra juguman ye u ni ce u ni baraji nka waati nalen bɛ sisan a ka ɲi an ka wuli an k'an jɔ an k'an ka ɲɛnamaya minɛ an bolo la sinon digi kelen don an na anw de bɛ sa bajiw cɛma anw de bɛ sa jɔnya la fan bɛɛ fɛ an bɛ tubabuw ka jɔnya la an bɛ arabuw ka jɔnya la an kelen don jɔn ye an yɛrɛ fadugu kɔnɔna la parce que an ye minnu ta k'u bila an ɲɛ k'olu y'an ɲɛmɔgɔw ye olu dɔw nata kama wari kama olu bɛ taa fo ka taa an feere ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a kalama k'an feere k'an wari dun k'an ci ka taa Tunisie ni Maroc ni arabuduguw kan Arabi Saoudite la ko an bɛ taale kalan kɛ ou bien k'an bɛ taale baara kɛ ka sɔrɔ u y'an feere mɔgɔ wɛrɛw ma n'a fɔra ko sini lahara an tɛna n'an da don o bɛɛ la sini lahara tɛ ja dɛ n balima an ka bi jɛmukan laban na sa n bɛna welewele min bila ka taa n bɛna bila ka taa jeunesse ma n bɛna welewele min kɛ n bɛna a ci tunkaranke bɛɛ lajɛlen ma ladilikan don sani n ka don o kuma kɔnɔna la n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni n donna min gasi la o ka yafa ma parce que n y'o de fɔ kuma fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma ale de b'a ba wolo sani ni révision constitutionnelle mankan ka wuli mankan fɔlɔ dɔ tun bɛ yen o mankan fɔlɔ tun ye mun ye n b'a dɔn mankan in tɛmɛna n b'a dɔn mankan in a fɔra ko k'a ko dan ten nka tunkaranke jɔrɔnanko ni an hakilinata ma dɔn a ko la an ma an jɔ an jɔyɔrɔ la ni an ma hakilinata fɔ an ma lafɔta fɔ ka da o kan an hakilinata ye min ye an bɛ n'o fɔ an ka jɛmukan in kɔnɔna la k'a da tunkarankew tulo kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a da maliyɛnw tulo kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen minnu bɔra an jigi kɔrɔ tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen an ka musokɔrɔba caman bɛ yen minnu kan ka anw kalan ladamu ye mun ye olu ɲinɛna ladamu ye fɛn min ye kɔ tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen an ka musokɔrɔba caman bɛ yen minnu b'an kunna bi minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye bi
olu mago tɛ danbe la olu t'a dɔn danbe yɛrɛ ye fɛn min ye olu ni danbe ma tɛmɛ hali sira kelen fɛ n'i ko i bɛ kuma ka gɛlɛn n'i ko i bɛ kuma a bɛ fɔ k'i ye cɛkɔrɔba dɔgɔya n'i ko i bɛ kuma a bɛ fɔ k'i ye musokɔrɔba dɔgɔya an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tigi le président du haut conseil islamique n ye Muhammadu Diko n ye ale ka kuma dɔ lajɛ a b'a fɔ yɔrɔ min na k'a fɔ ko cɛkɔrɔba bonya tɛ yen bilen ko musokɔrɔba bonya tɛ yen bilen ko danbew bɛ lafulen don danbew bɛ bɔrɔtɔlen don denmisɛnninw tɛ siran bilen ka cɛkɔrɔbaw neni ka musokɔrɔbaw neni bonya tɛ yen bilen a ka o kuma ne hakili a y'o fɔ ka da min kan aw caman aw ni ne aw minnu bɛ ka Tunkarankɛ jɔrɔnanko in lajɛ aw caman ye faamuya sɔrɔla a b'a fɛ ka mun fɔ nka batɔnkɔnɔmɔgɔ in bɛɛ ŋaniya ye kelen de maliden bɛɛ ŋaniya ye kelen ba tigɛ ko ɲuman o de bɛ an caman bila kuma la réseaux sociaux sanfɛ o de bɛ an caman bila bi in na vidéo kɛ la vidéo kɛ o tɛ baasi ye dɛ o ye k'a yira k'a fɔ dusuma kasa min b'i kan o ye k'a yira k'a fɔ nisɔndiya min b'i kan nka ne badenw Tunkarankew an kana ɲina an danbew kɔ an kana ɲina an bɔkolo kɔ ni an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen an ka musokɔrɔbaw caman bɛ yen olu ɲinana danbe ye fɛn min ye u ka dɔgɔyama tɛ dɛ anw kana ɲina danbe ye fɛn min ye n'an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen olu ɲinana k'a fɔ lajaba ye fɛn jumɛn ye an kana ɲina k'a fɔ lajaba ye fɛn min ye mɔgɔ i bɛ se k'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kɛlɛ ye o kɔrɔ ye di mɔgɔninfin i bɛ se k'i hakilinata fɔ ko la ka sɔrɔ i m'a kɛ ni nɛni ye mɔgɔninfin i bɛ se k'i hakilinata fɔ ko la ka sɔrɔ fa nɛni ba nɛni ma bɔ a la mɔgɔninfin i bɛ se k'i hakilinata fɔ ko la i bɛ se ka don a tigi kun i bɛ se k'i a yira a tigi la k'a fɔ i dusuma kasalen don ka sɔrɔ kuma bɛ kuma la i ma o fɔ a ma walima n bɛ nin fɔ ka da min kan jeunesse dusu kasilen don bi jeunesse dusu kasikun bɛ bi san 10 faligɛn i kana fali kan mɛn fali bɛ fara sira min fɛ n'i y'o ye i tɛ fili o ma fiyewu jeunes sigira k'a ye cɛkɔrɔba ninnu bɛ ka Mali bisi k'a nɔnɔ a tulu bɔ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina wa an hakili b'a la waati waati ko a zon minnu bɛ yen n'i ko ko zon a bɛ digi u la a bɛ fɔ k'i ye cɛkɔrɔba nɛni nka tɔgɔ wɛrɛ tɛ zon na zon kɔ dɛ n'a digire ye mɔgɔ min na i bɛ taa sɔrɔ i ye sonyɛni de kɛ sinon n'e ma sonyɛni kɛ a tigi kun t'i la an b'o kuma minnu fɔ an dusukasibagatɔ bɛ kuma minnu fɔ o kɛlen bɛ baasi ye mɔgɔ caman ma cɛkɔrɔba caman bi in na ko denmisɛnninw tɛ cɛkɔrɔba bonya bilen ko denmisɛnninw tɛ fa tɛ bonya bilen ba tɛ bonya bilen ko denmisɛnninw bɛ nɛni kɛ nka o cɛkɔrɔba n'o musokɔrɔba ninnu t'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ denmisɛnninw bila Mali min ye danbe jamana ye Mali min ye hɔrɔnya jamana ye Mali min dɔnnen don k'a fɔ ko bonya bɛ Mali la mun de bɛ o malidenw bila bi in na ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya ka musokɔrɔbaw dɔgɔya mun de b'u bila a la u tɛ dulɔ min u tɛ dɔrɔgu ta u b'u yɛrɛ ma a bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko denmisɛnninw y'u dɔgɔya ko denmisɛnninw b'u nɛnina k'u b'u burujala i bɛ taa sɔrɔ dan sakora de nka o n'a ta o ta hali ni dan sakora anw danbe tɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya ye anw danbe tɛ cɛkɔrɔba nɛni ye nka o kana an bali dɛ o kana an bali k'a fɔ ni min kɛra k'o tɛ kɛta ye k'an t'o fɔ an bɛ se k'an hakilinata fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fa ɲini ba ɲini ye o bɛ cogo min na sa an b'a ɲini jeunes fɛ an b'a ɲini tunkarankew fɛ u ka sabali kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n y'o de fɔ n ka kuma in daminɛ la n ko ni n donna min gasi la o ka yafa n ma parce que kuma ka gɛlɛn
an b'a ye caman bɛ yen n'u bɛ jaabili di n'u bɛ fɛn fɔ faneni baneni de b'a la nɛni de b'a la a ma se o ma o mɔgɔ dusu i dusu mana kasi cogo o cogo nɛni bɛ nɛni na o man ka bɔ i da ka taa i kɔrɔmaɲɔgɔn yɔrɔ hali n'i fa tɛ hali n'i ba tɛ i bɛ taa sɔrɔ i fa filan don ou a b'i ba filan bɔ ou a b'i kɔrɔ filan bɔ anw ma dege o la o t'anw danbe ye o t'anw tabiya ye nka n bɛ segin o de kan o n'a ta o ta o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an k'an sigi an k'an bolo fila d'an sen kan an k'u lajɛ cɛkɔrɔba lankolon minnu bɛ yen n'olu ɲinana u yɛrɛ kɔ cɛkɔrɔba lankolon minnu bɛ yen ni olu de bɛ denmisɛnninw pousser ka bila u nini na ka da u ka kɛwalew kan o t'an bali k'a fɔ n'u ye sonyani kɛ k'an k'a fɔ k'u ye sonyani kɛ o i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ k'a ye sonyani kɛ k'a sɔrɔ i ma a fa nɛni k'a sɔrɔ i ma a ba nɛni i bɛ se k'i hakilinata di i ni i fa filan cɛ la i ni ba filan cɛ la i ni kɔrɔ filan cɛ la a b'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka min fɔ k'a sɔrɔ i m'a bɔ i da fɛ k'a fɔ sinon min fɔra kuma caman bɛ yen min bɛ fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o zon tɛ wele fosi la zon kɔ ni danaya fasodenw y'u ka danaya ta k'a da e kan k'e bila yɔrɔ la k'e ka baara kɛ e tɛ k'o baara kɛ a kɛcogo la f'e bɛ k'o wari suɲɛ f'e bɛ k'o wari buruja e bɛ k'o tila i muso ni denw ni limanaw ni ɲɔgɔn cɛ e ko ko fasodenw minnu an fantanden minnu bɛ n'anw sigilen ɲɛ b'o la don o don tatɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ e ko k'anw kana kuma n'anw dusu kasilen ko k'an bɛ kuma o la sa an bɛ fɛn fɔ an man ka min fɔ mun b'an bila a la kɛwale jugu mun b'an bila a la suɲɛli mun b'an bila a la min bilara min na k'o k'o kɛ o ma ka kɛta kɛ o de b'an bila a la sinon a man ni maa si min ye ka n'i sigi o tɛ maliyɛn danbe ye k'i sigi k'a fɔ i bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya k'i sigi k'a fɔ k'i ye cɛkɔrɔba nɛni o tɛ maliyɛn danbe ye bi o tɛ maliyɛn danbe ye sini o tɛ maliyɛn danbe ye sinikɛnɛ mais mali denmisɛnninw ko an bɛ bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi in na k'a fɔ kunun tɛmɛna an bɛ bi de la an tɛ sɔn bilen k'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ o kɛra denmisɛnnin ye o kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o kɛra muso ye o k'a fɔ ko e de bɛna jamana nafolo ta k'a buruja k'a k'i sago ye k'a don i sagonada fɛ fantanw bɛ sala don o don dɔgɔtɔrɔsow la furantanya fɛ fantanw bɛ ɲamantonw sanfɛ don o don ɲamaw tɔmɔni la ka taa o feere pour que ko sugu yɛrɛ balo e hakili ma jigin olu la olu hinɛ ma e minɛ anw tɛna an sigi bilen k'an bolo fila d'an sen kan k'a fɔ k'an t'o kuma fɔ an b'o fɔ bi an b'o fɔ sini an b'o fɔ sinikɛnɛ o diyara mɔgɔ min ye an b'o fɔ o ma diya mɔgɔ min ye an b'o fɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔfɛ n balima tunkarankew nin tun ye an ka bi tunkaranke jɛmukan ye k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nin tun ye hakilimajigin ye ka taa tunkarankew yɔrɔ la k'a fɔ hali bi an k'an hakili to an yɛrɛ la hali bi an tabiyaw dɔw bɛ yen an ka danbe minnu bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba lankolonw bɛ yen minnu bɛ walewukɛla minnu bɛ an dusu bɔ min b'an bila k'a fɔ an bɛ fɛn fɔ min bɛ kɛ baasi ye an k'an hakili to olu la an k'an yɛrɛ kisi olu ma an m'a fɔ n k'an kana fɔ dɛ an k'a fɔ mais an bɛ se ka fɔcogo sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fa nɛni ba nɛni ye an bɛ se ka fɔcogo sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni danbe tiɲɛ ye parce que maliyɛn donnen don ni bonya de maliyɛn donnen don ni karama de ko mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la o cɛkɔrɔba minnu filɛ n'an b'u ka kuma fɔ la cɛkɔrɔba ɲumanw bɛ yen hali sinikɛnɛ minnu b'u yɛrɛ dɔn minnu b'u danbe dɔn minnu b'u tabiya dɔn ko bɛ ko la minnu tɛ sɔn olu ma nka o n'a ta o ta nata fɛ ko nata de ye wulu dakala jɛnya nata kama caman bɛ yen olu ɲinɛna u yɛrɛbakun kɔ caman bɛ yen bi-bi in na olu pɛrɛlen don k'u yɛrɛ feere nafolo kama nata kama olu minnu bɛ k'o kɛ sa k'u k'a dɔn k'a fɔ bi ka di sini man di
don bɛ ŋana si man ca k'olu ni bi mɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma anw jeunes an tɛ sunɔgɔ an tɛ ɲina anw ni sini parce que ne ma fili depuis ala ye diɲɛ da mɛ ɲɛna kɔnɔ ale ma deli ka si ɲɛna kɔnɔ den ta fiyewu wa fo ka taa min kɛ sa ma da la ni mɛ ɲɛna kɔnɔ bɛna si ɲɛna kɔnɔ den ta an b'an ka bi jɛmukan bila yan sa an b'aw fo aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ aw ni ce aw ni baraji hali bi a ye dɔ fara cɛsiri kan hali bi aw kana sɛgɛn aw kana ɲina an b'a fɔ a ma assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu aw balimakɛ musa jawara min bɛ tunkarankɛ jɔrɔnan ko émission présenté aw la dimanche o dimanche aw ni o de tun don aw k'an bɛn waati wɛrɛ Thank you.